Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Da li nas na Bliskom istoku i širom planete očekuje potpun slom kakav svet nije video od Drugog svjetskog rata ili iza svih ovih sukoba stoji hladna matematička računica o kojoj se javno ne govori? Ovo pitanje danas visi nad glavama miliona ljudi dok se vesti o napadima, raketiranjem i geopolitičkim potresima smenjuju brzinom koju je teško pratiti. Mnogi veruju da prisustvujemo trenucima kada se svet raspada bez ikakvog reda, ali kada se zagrebe ispod površine, postaje jasno da se događaji odvijaju po scenariju koji je precizno najavljen godinama pa i decenijama ranije. Priča koja pred nama izranja ne počinje na bojnom polju, već u analizama ljudi koji su svet posmatrali bez iluzija, spajajući istoriju, ekonomiju i vojnu taktiku u zastrašujuće tačne prognoze. I tu dolazimo do ključne stvari. Dugo se u javnosti raspravljalo o tome kako se budućnost može predvidjeti, dok su mnogi pratili nejasna proročanstva poput onih koje ostavljaju Nostradamus ili Vanga. Dugogodišnji lider Liberalno-demokratske partije Rusije, Vladimir Žirinovski, ponudio je nešto sasvim drugačije. Njegove reči nisu izvirale iz misticizma, niti skrivanih formula, već iz dubokog poznavanja istorije i precizne vojne i političke analitike. Kada se danas analiziraju njegovi javni nastupi, mnogima deluje zastrašujuće koliko se njegovih procena obistinilo, naročito u trenutku kada se globalna geopolitička arhitektura nalazi na ivici opšteg rata. U jednom od svojih najdramatičnijih upozorenja Žirinovski je naveo da bi u slučaju izbijanja novog svjetskog sukoba polovina sveta mogla biti pretvorena u, kako kaže, radioaktivne ruševine. Međutim, isto to političko upozorenje sadržalo je i svojevrsnu formulu za izbjegavanje najgoreg scenarija. Kako se navodi u izveštajima novinskog portala Carigrad, koji su detaljno analizirali njegove izjave, teže teze pokazuju da je žarište globalnog sukoba smješteno na Bliski istok, tačnije u Iran. Mnogo godina prije nego što je situacija u tom regionu eskalirala do sadašnjih granica, Žirinovski je otvoreno govorio o logici zapadne vojne i ekonomske strategije. Prema njegovim rečima, koje je izneo još 2013. godine tokom susreta sa studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, Sjedinjene Američke Države imale su jasnu nameru da pod izgovorom uspostavljanja demokratije ovladaju ključnim tačkama Bliskog istoka. Političar je objasnio da bi nakon uspostavljanja kontrole nad pojedinim arapskim zemljama i slamanja Sirije, sljedeća i najvažnija meta postao upravo Iran. A zašto baš Iran? Zato što logika globalne moći leži u energentima. Žirinovski je tvrdio da onaj ko kontroliše naftu i gas na Bliskom istoku na kraju drži u rukama celokupnu svjetsku ekonomiju. Iran, kao jedan od najvećih proizvođača ugljenovodonika u regionu i ključni partner Rusije i Kine, predstavlja tačku prelamanja. Prema njegovoj analizi, direktan napad na Iran ne bi pomenutoj sili doneo samo novu vlast u Teheranu, već bi značio potpuno prekrajanje globalne energetske karte. To bi bio udarac ciljan direktno prema Kini, jer bi skok cene nafte, za koji je Vladimir Žirinovski procenjivao da bi mogao dostići i do $200 po barelu, naneo ogromne gubitke kineskoj privredi. Ali pazite sad, ovdje priča dobija još dublju dimenziju. Paralelno sa političkim i vojnim analizama, sa geografski sasvim drugog mesta, stigla su upozorenja koja se na neobičan način odjeknula u javnosti. U planinskom području iranske provincije Mazandaran živi starac Salman. Kako se navodi u medijskim izveštajima, ovaj čovjek je još 2019. godine govorio o
nadolazećim teškim ratnim iskušenjima i sukobima, povezujući ih sa ljudskom sujetom i pohlepom. Predviđao je da će zbog ljudskih postupaka sve otići u prah, ako se čovečanstvo ne urazumi, a pominjao i da će Donald Trump nastojati da po svaku cenu proširi svoju geografsku moć i uticaj. Danas, u svetlu napada koje Izrael i Amerikanci izvode na iranske ciljeve, kao i žestokih raketnih odgovora Teherana prema Izraelu i američkim bazama u Persijskom zalivu, te reči dobijaju sasvim novu težinu. Izveštaj medija navode da je u tim sukobima stradao i iranski vrhovni vođa, što pokazuje da je politički vojni vulkan na Bliskom istoku u potpunosti proradio. Međutim, dok mediji i javnost analiziraju ovakva predviđanja, važno je zadržati potpunu opreznost. Zvanični predstavnici verskih institucija u Rusiji, poput člana međusaborskog prisustva Ruske pravoslavne crkve Mihaila Tjurenkova, naglašavaju da nikakva mistična predviđanja i proricanja nemaju duhovnu utemeljenost. Sa stanovištva pravoslavnog učenja, Tjurenko podsjeća da se radi o zabludama i da se vernici moraju držati činjenica i istinske duhovnosti, pozivajući na razum umjesto na bavljenje ezoterijskim proračunima. Zato svako pominjanje neproverenih ili proročkih tvrdnji treba uzeti sa velikom rezervom, jer se često radi o političkim porukama ili psihološkom uticaju. I baš tu nastaje problem koji iskazuje šire razumevanje celog ovog sukoba. Vladimir Žirinovski nije stajao samo na analizi Bliskog istoka. On je uvijek naglašavao širi geopolitički plan. Tvrdio je da je Zapad razradio scenario po kome bi Rusija, Kina i Iran bili uvučeni u dugotrajan i iscrpljujući globalni rat. Pozivajući se na dela čuvenog američkog diplomate i stratega Henrya Kissingera, Žirinovski je podsjećao na ideju po kojoj bi u zapadnim kalkulacijama nakon opšteg nuklearnog razaranja Sjedinjene Američke Države ostale jedina sila koja bi se podigla iz pepela. Prema njegovim rečima, Zapad je računao da je geografski udaljen od glavnih bojišta i da može preživjeti takav scenario, dok bi ostatak sveta pretrpeo katastrofalne ekološke i ljudske gubitke. U svojim radikalnim istupima u Državnoj dumi, Žirinovski je u situaciju na granicama Rusije upoređivao sa situacijom iz 1941. godine. Navodio je da se strane trupe nagomilavaju na granicama, da se prevozi naoružanje i obučavaju diverzantske grupe. Međutim, tvrdio je da Rusija danas posjeduje vojno-tehničke prednosti kakve tada nije imala i da je ovo, kako je govorio, posljednji i odlučujući boj sa NATO paktom. Bio je uveren da će ishod tog sukoba diktirati terminates determines, Moskva, a ne Brisel, Pariz ili London, te da će pobjeda u toj geopolitičkoj borbi prinuditi Zapad na kapitulaciju i vratiti ogromna financijska sredstva iz offshore zona nazad u zemlju. Ali ovdje priča nestaje, jer Žirinovski je ponudio i svoj konkretan plan za izbjegavanje potpunog smaka sveta. Njegov recept, po znacima navoda, sastojao se u potpunom preustrojstvu globalnog poretka kroz podjelu sveta na jasne sfere utjecaja. Po tom modelu, Sjedinjene Američke Države bi zadržale dominaciju nad Južnom Amerikom. Evropska unija bi preuzela odgovornost za Afriku, dok bi se Kina dogovarala sa Indijom i Japanom u Aziji. Što se tiče Rusije, Žirinovski je predviđao njen povratak na granice nekadašnjeg Sovjetskog saveza sa sferom utjecaja koja bi obuhvatala Istočnu Europu, Tursku, Iran i Afganistan. Inzistirao je da je multipolarni svijet jedina alternativa opštem pokolju, ali istovremeno upozoravao da se svjetski hegemon takvoj podjeli grčevito opire, spreman na ogromne rizike. Ljudi, da bismo razumjeli čovjeka koji je davao ovako dalekosežne i teške izjave, moramo pogledati i njegovu ličnu biografiju koja je bila podjednako burna i kontroverza. Rođen je 25. aprila 1946. u Alma-Ati u tadašnjoj Kazahstanskoj SSR.
U politiku je ušao krajem 80. godina, a 1989. godine osnovao je Liberalno-demokratsku partiju Sovjetskog saveza, koja je kasnije postala LDPR. Decenijama je bio jedan od najprepoznatljivijih figura ruske političke scene. Njegov život van kamera bio je prožet složenim odnosima. Godine 1971. oženio se Galinom Lebedevom, virusologom i kandidatom bioloških nauka. Iako su se zvanično razveli 1978. ostali su vezani, a 1993. su proslavili srebrnu godišnjicu braka pravoslavnim venčanjem. U iskrenom intervjuu za medijsku kuću RT, političar je otvoreno govorio o greškama koje je napravio. Priznao je da je zažalio što je upisao Institut za azijske i afričke studije, a svoj brak je opisao kao odluku u kojoj nije bilo prave ljubavi. Sa velikom dozom gorčine dao je svom životu ocenu 3, navodeći da nema porodičnu udobnost, prave prijatelje ni potpunu slobodu. Njegova politička karijera bila je prepunjena spektakularnim, ali i izuzetno incidentnim momentima koje su zabeležili brojni svjetski mediji. Tako je 11. aprila 1994. godine u Strasburu došao u oštar sukob sa demonstrantima, dok je sljedeće godine pozirao za promociju sopstvene marke vodke koja je lansirana 1994. godine. Poznat po svojim ekscentričnim potezima, sastajao se sa italijansko-mađarskom glumicom Čičolinom, ali i sa najvišim svjetskim liderima koji su bili na meti zapada. U oktobru 1995. i ponovo u novembru 1998. godine Žirinovski se u Bagdadu sastao sa iračkim predsjednikom Sadamom Huseinom i premijerom Iraka usred tvrdnji američkih vlasti da je prihvatao financijsku podršku u zamjenu za politički uticaj. Zapisano je da je u martu 1999. godine u sedištu svoje stranke nosio pukovničku uniformu dok je vršio smotru dobrovoljaca pripremljenih za odlazak na ratište u Jugoslaviji. Tokom godina mediji poput agencija RIA Novosti i novina Moskovski Komsomolac zabeležili su njegove raznovrsne akcije, od udaranja rudarskom kacigom o tlo zajedno sa rudarima koji su štrajkovali ispred Ministarstva energetike 2002. godine preko žestoke tuče na plenarnoj sjednici Državne dume u oktobru 2005. pa sve do ulaska u fontanu kod Kremlja sa omladinom tokom letnjih vrućina 2014. godine. Njegovo prisustvo u javnosti trajalo je sve do samog kraja. Čak i tokom pandemije u junu 2020. godine prisustvovao je paradi pobjede sa zaštitnom maskom na licu. Vladimir Žirinovski preminuo je 6. aprila 2022. godine u 75. godini života, ostavljajući iza sebe političko nasljeđe o kome se i danas žustro debatuje. Zato je važno razumjeti sljedeće. Svi ovi događaji, od geopolitičkih sukoba na Bliskom istoku i sukoba velikih sila oko energetskih resursa, pa sve do ličnih dramatičnih svjedočenja i analiza ukazuju na to da se svijet nalazi u dubokoj i opasnoj transformaciji. Pitanje je samo da li su lideri vodećih država svjesni cena koje se mogu platiti ukoliko sukobi izmaknu kontroli. I tu dolazimo do onog ključnog trenutka gdje moramo da stanemo na sekundu i pogledamo se u oči. Jer, pazite sad, kada povučemo crtu ispod svih ovih analiza, istorijskih činjenica, vojnih izveštaja i geopolitičkih šahovskih poteza, čovjek jednostavno ne može da ostane ravnodušan. Slušajte me pažljivo. Dok sam pripremao i slagao sve ove podatke, dok sam iznova iščitavao dokumente i izjave koje ste upravo čuli, dve stvari pokojnog Vladimira Žirinovskog su na mene lično ostavile toliko jak, gotovo jeziv utisak, da danima o tome razmišljam. Prva stvar jeste ono njegovo strašno upozorenje o radioaktivnim ruševinama. Kada čovjek naglas izgovori rečenicu da bi u najgorem scenariju pola planete moglo da trpi posljedice nuklearnog razaranja i da bude svedeno na radioaktivni prah, tu prestaje svaka politika. Tu prestaju teorije i suvoparne analize, ostaje samo čista sirova jeza.
Pomislite samo na to. Šta uopšte znači rečenica da će polovina svijeta živjeti u radioaktivnom paklu? To nije kadar iz nekog hollywoodskog filma naučne fantastike. To je stvarna opasnost o kojoj govore ljudi koji su decenijama sedeli u vrhovima svjetske politike i imali pristup informacijama koje mi, obični ljudi, smrtnici, možemo samo da naslućujemo. A druga stvar koja me je jednako pogodila i navela na razmišljanje jeste njegova tvrdnja da nas tek čeka taj takozvani odlučujući boj Rusije sa NATO paktom. Pogledajte šta se danas dešava na terenu. Zar nam se pred očima ne odvija upravo to? Strane trupe na granicama, oružje koje se nesmetano pumpa sa svih strana, retorika koja posjeća na najmračnije dane Drugog svjetskog rata. I onda se čovjek zapita, da li je taj čovjek zaista video stvari koje su drugima promicale ili je samo bio vrhunski matematičar geopolitike koji je znao kako funkcioniše ovaj naš surovi svijet. I baš tu želim da uključim vas, jer ova priča nije napravljena da biste je samo oslušali i nastavili dalje sa svojim danom. Ovo su pitanja koja se tiču svakoga od nas, naše djece i budućnosti cele planete. Iskreno vas pitam, šta vi mislite o svemu ovome? Kako vama sve ovo deluje kada pogledate današnje vesti i uporedite ih sa ovim rečima? Da li je Žirinovski zaista pogodio kompletnu dijagnozu današnjeg sveta ili je situacija zapravo još opasnija? Da li možemo, ne daj Bože, da očekujemo nešto još gore i teže u narednom periodu? Nije li vas strah kada vidite koliko se olako u javnosti pominje upotreba oružja za masovno uništenje? Dokle god javnost ćuti i posmatra sve ovo kao nekakvu igricu, politički vojni moćnici nastavljaju da guraju figurice po tabli, ali na toj tabli, ljudi moji, figurice smo svi mi. Da li verujete da na zapadu i na istoku još uvijek postoje razumni ljudi koji mogu da sednu za sto, podvuče crtu i kažu dosta je, odavde nema povratka ako pređemo granicu? Ili smatrate da je mašinerija rata otišla toliko daleko da niko više nema kočnice? Šta mislite o ideji da se svijet ponovo podijeli na sfere uticaja? Da li bi to donelo mir ili bi samo odložilo neizbežni globalni sukob? Nemojte samo proći pored ovih pitanja. Napišite mi dole u komentarima vaš stav, vašu procenu i vaše mišljenje. Čitam sve što napišete i zaista me zanima kako vi posmatrate ovaj geopolitički zemljotres kroz koji svi zajedno prolazimo. Hvala vam što ste bili uz mene sve ovo vreme. Hvala vam na poverenju i na svakom vašem komentaru. Čuvajte se, razmišljajte svojom glavom i ostanite bezbedni. Gledamo se i slušamo u sljedećoj priči. Svako dobro, ljudi!